नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो राज्य सरकार तरफ राज्यर समस्त बाइक कार ऑटो एवं मोटरयान चालक मानक पई गोटे नुआ नियम करा जायछि। जदि आपण मानक गाड़ीर पीयूसी सर्टिफिकेट बा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जदि आपण मानक पाखरे नाही ताहले वर्तमान आपण मानकु 10,000 टंकार फाइन दबा सहित आपण माने जदि जेकोसी पेट्रोल पंप को जाउचंती बा पेट्रोल डीजेल पुरैबा पई हेले वर्तमान गाड़ीर पीयूसी सर्टिफिकेट थिबा दरकार। तो ये पीयूसी सर्टिफिकेट बा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कौन यहाकू केमिति आपण माने ऑनलाइन ले डाउनलोड करि परिबे या सहित एई जो सर्टिफिकेट टी आपण माने कोठी बनेइबे या सहित आपण मानकर या पई केते टंका दबा पई पड़िबो आसंतु आजिर एई भिडियो रे से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स जानिबा एवं मन रखंतु राज्य सरकार तरफ यही नियमटी वर्तमान कड़ाकड़ी करा जायछि जोटा कि जनवरी 1 तारिख ठारू लागू होबार थिला किंतु वर्तमान जहाँ कि आपण मानकर फेब्रुआरी 1 पर्यंत एटा को एक्सटेंड करा जायछि। तेणु जदि आपण मानक पाखरे मोटरसाइकल अछि बा आपण मानकर पाखरे कार कोनोसी भी तैल चलित गाड़ी रही ताले वर्तमान आपण मानकु निज गाड़ीर जोटा कि पीयूसी सर्टिफिकेट एक्टिव करिया पई पड़िबो। तो आसंतु केमिति आपण माने याकू एक्टिव करिवे से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम दर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। तो देखंतु जो पीयूसी सर्टिफिकेट बा आमे जहा को कहूचो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट तो यही सर्टिफिकेट कौन ना आपण माने जो डीजेल बा पेट्रोल गाड़ी चलाउचंती से गाड़ीर वर्तमान से गाड़ी निर्गत होतुबा धुआं बा जोटा कि आपण मानकर एयर पॉल्यूशन को रोकिबा पई आपण मानकर गाड़ीर जोटा कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बाहर करिया पई पड़िଥାଏ एवं एही पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जोटा कि आमर रहिछि जोथिरे आपण मानकर गाड़ीर पॉल्यूशन को एहा जहाँकि सरकार को वर्तमान चेक करिया पई चाहुचंती। तेणु पीयूसी सर्टिफिकेट बा पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट हेउछि एक बाध्यतामूलक डॉक्यूमेंट जहाँ प्रमाण करे जे आपण मानक जानवाहनर एमिशन बा जोटा कि आम धुआं बा प्रदूषण जोटा कि बाहरुछि सरकार निर्धारित सीमा भितर अच्छी कि नाही। यह भारतर समस्त जानवाहन जेमिति कि बाइक कार ट्रक आदि पई आवश्यक होता है। तेणु मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अनुजाई समस्त गाड़ीर बा समस्त मोटर गाड़ीर आपण मानकर पीयूसी सर्टिफिकेट जहाँकि चेक करवा निहाती आवश्यक। तो वर्तमान जो पीयूसी सर्टिफिकेट बा पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जो नुआ नियम करा जायछि ओडिशा सरकार और राज्य परिवहन विभाग जोटा कि रही स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण करने पई कड़ा पदक्षेप निया जायछि। एथिरे आपण मानकर नो पीयूसी नो फ्यूएल अर्थात आपण मानक पाखरे जदि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नाही ताले वर्तमान आपण मानकु कोनोसी भी पेट्रोल पंप रे जहाँकि पेट्रोल बा डीजेल प्रदान करा जिवो नाही। देखंतु एही नियमटी कोन पई करा जायछि आपण माने रिसेंटली जानिथिबे दिल्ली भली शहर रे जो मात्रा रे प्रदूषण होउछि तेणु से प्रदूषण को रोकिया पई वर्तमान एही पदक्षेपटी निया जायछि। तेणु ए जो नियमटी करा जायछि जोथिरे पेट्रोल डीजेल पंप रे आपण मानकर पीयूसी सर्टिफिकेट नथिले आपण मानकु इंधन मिलिबो नाही एवं एही नियम प्रथमे जोटा कि जनवरी 1 2026 रु लागू होबार थिला किंतु लोकंकर असुविधा और वर्तमान मध्य आपण माने देखुथिबे बहुत जगह भिड़ मध्य देखा जाउछि। तेणु सरकार यहाको 1 मास बढ़ाई दैचंती एवं फेब्रुआरी 1 2026 पर्यंत एही काम जहाँकि आपण माने करैबा निहाती आवश्यक। या सहित देखंतु पीयूसी सर्टिफिकेट रो वैधता जदि आपण माने पूर्वरु आपण माने भाबुचंती जे मोर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अछि ताले से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रो माने वैलिडिटी केते दिन रहिछि। देखंतु जदि आपण माने गुटे नुआ गाड़ी किणुचंती ताहले तार रजिस्ट्रेशन जेबेठू आरंभ होउछि रजिस्ट्रेशन लो 1 वर्ष पर्यंत आपण मानकर पीयूसी सर्टिफिकेट रो आवश्यकता नाही। अर्थात आपण माने जो प्रथम गाड़ी किणुचंती सेथिरे आपण मानकर फिटनेस सर्टिफिकेट एवं पीयूसी सर्टिफिकेट आपण मानकु दिया जायते एवं तार वैलिडिटी आपण मानकर 1 वर्ष रहिता है। तो 1 वर्ष परे जो जेतेबेले गाड़ीटी आपण मानकर पुराणा हो जाउछि तो 1 वर्ष पर गाड़ीर जो नियम रही आमर मोटर एक्ट अनुसार से आपण मानकर कौन दि जाइए ना जो मैंने BS3 जानवाहन आपण मैंने चलाउछंती जोटा कि पुराणा मॉडल तार वैलिडिटी आपण मानकर 6 मास अर्थात वर्षे पर आपण माने प्रत्येक 6 मास रे निज निजर जोटा कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बाहर करवा निहाती आवश्यक। या सहित BS4 एवं BS6 जो यान गुड़िक रही
ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନେଇବାର 1 ବର୍ଷର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବି ଗାଡ଼ି ରହିଛି ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 6 ମାସରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବା 12 ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମର କୁହାଯାଉଛି ତାହା ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି କରିବେ? ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଛକ ଜାଗାରେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଟାଉନ୍ ଏରିଆ ରହିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ବୁଲୁଥିବ। ତ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଭେହିକିଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ରହିଛି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସପ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ PUC ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଚେକିଂ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ନିୟମ ରହିଛି ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟରର ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ହେବନି, ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ତା'ର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଅଧିକୃତ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଚେକିଂ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାହାକି ନିଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଠକାମି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବହୁତ ଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜେସ୍ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ହିଁ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଚକିଆ ଏବଂ 3 ଚକିଆ ଯାନବାହନ ଅଛି ଯେମିତିକି ବାଇକ୍, ସ୍କୁଟର, ଅଟୋ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଏହିସବୁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? 60 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲାଇଟ୍ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଯେମିତିକି କାର୍, ଜିପ୍, ଛୋଟ କାର୍ ତ ସେଇଭଳି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ରହିଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏବଂ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଓ ହେଭି ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଯେମିତିକି ଟ୍ରକ୍, ବସ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଏହିସବୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି 150 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗଲା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ନିୟମ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କେମିତି ନିଜର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କଲା ପରେ ତା'ର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରୋଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ପରିବହନ.gov.in ସେହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନିଜର PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର PUC ସେଣ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ କେଉଁଠି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି PUC ସେଣ୍ଟର, ତା ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରହିଛି ଷ୍ଟେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆମର ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ଆମେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା। ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଯଦି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅଫିସ୍ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅଫିସ୍ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୋ କରିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର PUC ସେଣ୍ଟରର କୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଥରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟିଂ ସରାଉଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟିଂ ସରାଇଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଉଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଦେଖନ୍ତୁ RC ନମ୍ବର ଦରକାର ଅଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ଏଇ 3ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ନିଜର ଟେଷ୍ଟିଂ ସରାଉଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆସିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବରରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଯାଇକି ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିଛି PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେହି ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ ମାଗୁଛି ନା ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ତା ସହିତ ଚେସିସ୍ ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ 5 ଡିଜିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ତା ସହିତ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଦେବେ। କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାହାକି ନିଜର
ଆପଣମାନଙ୍କର PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଯିବ। ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାରାମିଟର ଅଛି, ସେଠୁ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ। ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାତ୍ର 60ରୁ 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଫାଇନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।